سلام به یه قسمت دیگه با برنامه ایناشو و با بازی هیتمن 3. بازی شروع نکردیم کلم به یه قسمت دیگه با هیتمن 3، یه قسمت دیگه با بازی هیتمن 3. ای با کش با ولش که گیر نده. ببخشید تحقیق خیلی رو بینش فاصله بینش تقریبا 2 هفته فاصله بینش افتاد و فیلم هیتمن 3 قسمت اولشون خب 2 هفته پیش ضبط کردم. حالا به دلیل مشکلات پیش اومد مریض شدم. حالا همه میگن فکر میکنم کرونا. با خدا کرونا نبود. با کرونا تموم شد رفت و من کرونا نداشتم. حالا خیارت خودتون راحت بکنم. نه حالا قیافم میتونی نگاه بکنی. من روشم نسار شدم و بخاطر یک قیافی عوض بکنم. و همین دلیل حالا ما دیگه میاد فاصله افتاد. اگر ویدیو قبلی نگاه بکنید میبینید که تاریخش هم زدم که چه تاریخ من بازی کردم و بعد چه مدتی منتشر شد. خیلی جالبه به خاطر بیماری ها و غیره. حالا به هر حال ما این قسمت 2 هیتمن رو با شروع میکنیم. قسمت قبلی در on the top of the world، یعنی در بالی که در بالاترین قسمت دنیا، بالاترین که بلندترین قسمت های دنیا، بالا ترجمه میخوام معنیش میخوام بکنیم و ما اونجا بودیم و خب مأموریت انجام دادیم و میریم این دفعه مأموریت میشن death in the family، مرگ در خانواده، یعنی یکی تو مورد در مجموع و ما میخوایم بازیش بکنیم. اما قبلش اگر کلا این دفعه از اول شروع کنم، نمیگم همین الان بهتون نمیگم لایک کنید، همین الان بهتون تأکیدی بگم نمیگم لایکش کنید. حالا اگه چنل من سابسکرایب کنید خیلی ممنون میشم و در آخر این بازی متوجه میشه که آیا که میخواین لایکش بکنید یا نه. حالا در مجموع پس معطلتون نمیکنم و بریم بازی رو شروع کنیم. Death in the family، End of the line، پایان یه خط. راستی من زیرنویس می‌نویسم ولی خب یه خورش ایتونس خودم ترجمه میکنم. گالم اون خونه برگشت. Carlyle's lost an empire. کارلایل امپراتوریش از دست داد. You tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? آماده براش؟ Are you? پایان خط. آماده. Without a score to settle. I guess the world's most wanted fugitive will have to do. توضیحات. Alexa Carlyle is dead. Alexi Carlyle According to the مورد. funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. منطقه تولد پرویدنس And بود. it ends here. اینجا شروع همینجا تموم شد. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant, information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. مورد. Right. Happy hunting, 47. این با See بکشیم. you on the other side. این الکسی کارلایل نمورد. خدا من دیوونش توی بازی. باور کن دیوونش. خب ابجکتیومون که مشخصه، تارگتمون مشخصه، الکسی کارلایل و اینایی که آقا من دیفیکالتی رو کژوال ما که حرفه‌ای نیستیم رو کژوال بذارم بعدا نابود میکنیم. آماده و شروع کنیم. لودینگ
خب آبجکت فایل کیس فایل رو پیدا کنی و الکس کارلایل هم می‌تونی بکشی. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Reverend Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. تک تایف فامیلیش آورده. Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. خب شروع کنیم. در انگلستان find the case file and eliminate Alex Carlyle. خب اینیم از خب با چه day to remember have final resting place کدومو برم یکی برم چی همین آخر انتخاب Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. خب بریم نمیشه بری تو آب من رو آب حساب وا کرده بودم اینجا میشه بپری وات زه هاستل اریا بابا من ای چطوری از اینجا میشه چجوری خود رد شد خدا رو شد رد شد اینجا همه هستن مجبوریم این به قشنگ داخل یه جا خلوت که شد اون ترتیبش بود Please do. If you follow me. خب I ببینیم know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary. And all this security. بالا بابا که من فکرم من بازیم بکشم گوشی نخوندم اما دنبالش اگر بذارم Oh, by the way, I told Kate about those texts. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me, said she understood the position I was in. We had a really good talk about it, actually. Oh, what did I tell you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex was like manipulation 101. I know. So I just need یه to check. عجیبه That's a bit I excessive. guess I thought she was going to read into them and The fact freak that I out. spotted no less than Say I 2 must routes have to done get something inside to the provoke house her. Shit, unseen. man. We know what we're doing, really so didn't don't worry worry about اینجا it. هیچکی نیست خب خب اینجا داره میاد نه هیچی ندارم الان دیگه آیتم خداش صدا خب کن روش نتاره خوب بودن انتخابش من باشه من نیازی بهش ندارم خدا یک کار میکنه فعلا گفت follow the private investigator فعلا این سه عوض کنم من دامپش نیست اینجا ها چه دامپش خب اینجا رو دامپش کردیم خب
بریم ادامه کار زندگی. Oh. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. A Oh, great sure. tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. بله متخصصشونه. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will نصف take کار over from نصف here. چیز پیدا میکنه. I am Mr. Fernsby, the butler. Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? خب اول I prefer to get started. As you wish. Oh, If sure. you'll follow me, sir. حالا دنبال پاجاها بریم. مثل فرنس بی. او فالوش من تو کار خواستم کنم. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected Greetings, by sir. a rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. گفتن Before you inspect the crime scene, علیکی گفتن I will مرده. tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. برادر الکسی The door was کارلایل locked مرده from the ایدی inside, گفته. and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. حالا بریم اتاق این. A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? خب الان از دوربین استفاده میکنم. جسد مرده اسکن کنم. Throat markings indicate a rare, short-lived چی کاری plant کنم؟ poison killed him. اصلا زوم کنم. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You دیشب do تا know 10 your مرده. poisons, 47. میدونی چطور چه سمی بشتم مرده. خب بگردی فقط پیدا. خب چیکار کنی؟ خاصی بکن. الان من ندی کاری ولش کن. با اینوستیگیت میکنم. سیدم حالا چه خاصیت سیدمش کنم؟ با هیچ خاصیتی نداره. بلند شد. با یه سری تحقیقات رو انجام بدیم. خب از ویسکی اسکن گرفتم. خب چی خواسته؟ با 6 تا سرنخ میخوام. میدونی میشه. میدونی 2 تا از 6 تا سرنخ پیدا شده. خب ویسکی گلاس اند باتل. خب چی ویسکی پیدا کنیم؟ خب این چی دیگه هم هست. این چی دیگه سرنخ‌های دیگه با پیدا کن. خب اینجا هیچی نیست. خب این چیه؟ A hidden door. در مخفی. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. نشون بده چی در داخل بسته بود. این چیه؟ این چیه؟ بینیم برده پیکاپ کنیم. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. خب یکی داشتیم کنن زیر نزن. 4 تا پیدا کنیم. خب این هم از این برای ادامه چی میتونیم پیدا کنیم؟ نکنیم اینجا چی؟
You've likely not exhausted the room for clues, 47. Mysterious switch. Missing item. این از اینجا به بیرون راه میرم. این چیه؟ از اینجا میتونی سوراخ‌ها هم بیرون میش نگاه. خب همون 4 تا کلویه ببینم. خب 4 تا پیدا کردیم ببینیم چی چیزی یا باش. با یک سوراخه. خب ببینید برگردیم به اتاق چی میتونید پیدا کنید. چون باید سرنخ‌ها رو پیدا کنیم. ببینم چی پیدا میتونید کنید. نه چی؟ Zachary's suicide note. اینم فکر تمام 5 تا 6 تا. خب a sample of handwriting. Zachary's suicide note. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. خب ببین از این مرگ مزخرف بپرسیم کجا هست. اینجایی بابی. Hello there, sir. شاکرتی. میریم پایین. از یه چیزی سوال با بپرسیم چی میخواد. حاجی صبر کن رسیدم کار دارم بیا کجایی؟ بابا. Just keep calm. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. Looking good, man. And Madame Carlyle and her good. security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I've prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. This is very useful information, 47. و همه اینا بپرسیم نتیجهش با بگیریم بعد. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive means an opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? خب پس باید بعد این داره میگه باید یکی بپرسیم. میشه با یکی پیداش میکنیم قیافش با ببینیم تشخیص بدیم. میگه بچه بزرگترین بچه الکسی کارلایل و همشون معزوم یکی پیداش میکنیم. Mr. Fernsby? Mr. Whitmire, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. باش. Mr. Patrick, can I do anything for you? Yeah. Making you wash his car twice? Back off a bit, would you? Patrick's parents did not. بابا من باید کار دارم. چون نمیگیره. Yes. You know, I told Patrick off. I'm not. You are invading my personal space. How's everything coming along, Elaine? بابا من خواهم با Patrick Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? دیروز ببین حاج آقا کجا بود؟ It's that sneaky butler, isn't it? Don't worry He about ratted me. me out. Elaine, I think Patrick is some giving you privacy, a really would you? hard time. don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. خب این question بریم بقیه کارلایل چند تا هستن؟ 1 2 3 4 تا باید توی خون بگن یکی پیدا شد.
بعد این کیا ازشون با همجور بپرس. خب بگردیم. خب اینجا کسی نیست، اینجا که هیچ که نیست. بگردیم پیداشون کنیم. ها این فکر نه یکی نیست. چا این هست. خب ادوارد کارلایل این کی هستش؟ ادوارد کارلایل. خب بچه به ستی الکسی کارلایل. خب هم نمیدونش بلستم باشی با باشی با ولد Professor Edward Carlyle. او Can you پروفسوری tell هم me هستش. your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'd never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all, I have a speech to write. خب اینم میگه انگار میگه من خب پرسیده شد و گفت توی لوکالین بوده، موندگار بوده و پسر بزرگیش چیه تو نداری؟ گرگوری که نگهش دارم و محض having drinks وقتی که اون داشت مشروب میکنه. این از این. خب بریم ادامه ببینیم کی میتونی پیدا کنی. یعنی اینجا که راه دیگه هست ببینیم. این فکرم پسر بزرگیش اگر اشتباه نکنم. به نظرم میخورد پسر بزرگیش. نه Can you tell me where you were پسر yesterday بزرگیش چون evening? Oh, you're wondering about واسه my چی alibi, گفتم. Mr. Detective. پس هم پسر بزرگیش درست Well, چی I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. یعنی با I wish ادوارد I رفتم بیرون hadn't ساعت quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout and I was back here just before midnight. Is that all? Not very thorough, are you? خب از اینم پرسیده شد. خب میگه تایید شد که برای دوتا تایید شد که مثلا خب اینا کار اینا نیست و فقط پاتریک مونده. کوئسچن دوتا باید اثبات کنی که بگن اینا نیست. حالا یه کیا هستن. خب بریم ادامه کار زندگیمون برسیم به ادامه گشت گذار. Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else you want to ask me? نه کوئسچن شد. فقط یه امای مونده که چی؟ نه دیگه بنا با کار زندگی بس. یه از تو فقط یه امای با پیدا کنم به اعتماد دنبال Emma Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? همه جا اصلی گشت الا اینجا. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? خب اینا کوئسچن خورد. پس باید بریم تاییدیه پیدا کنیم. پس انگار باید بریم چی؟ اتاقاشون با این وضعیت اینا میگه. خب
بابه طبقه دوم. You like reading? You look really smart. بریم تو اتاقهاشون یکم مدارک به دست بیاریم. خب کجا بود اتاقهاشون؟ از کجا می‌رسیم به سراغ اتاق؟ خب به نظر میاد که میشه از اینجا بریم سراغ اتاقهاش. خدا از اینجا بشیم. خب نمیشه از اینجا بریم. بابا یه راه یاده باشه بتونیم اتاقهاش. یه آهن داره سر شیشه خالی. فکر کنم بتونم از اینجا بشکنمش. میشه نه نمیشه. من راست من بند نمیگی. خب برش کن. من گفتم بتونم با توفنگ سلاح خفه کنم. حداقل میتونستم واردش کنم. اصلا اینجا راه دارم. من با چی این کارا میکنی؟ چقدر بی‌دقت ای بابا. خب بریم اینجا. خب اینجا اتاق اما و پسرش. خب مدارک عجب. حالا یا جز خب یکی پیدا شد. پس این جز چی نیست. خب اینم یه لحظه صبر بکن. مثلا آزمایش سبک شناسی با دوربین. خب یکی هیچ چیز میتونید بندازیش پایین. خب چیه؟ خب این عصایه. من کاری با عصا ندارم. امروز شما بخواهم عصاشون چیه؟ دست واکینگ که نه همون. خب اینجا هیچی نیست. نه دیگه اینتر میشه. چیز زمین دیدم. یه چیز زمین دیگه نصفه. خب چی گفته؟ خب سه تا یکی هم میخوام تو مدرک مشخص بشه. اکسا حیوانش نه آخرش هیچ نمیگه. بش بریم سراغ اتاق بقیه. بریم سراغ اتاق بقیه. هیچی. نتیجه یه راهی بیم. How are you today, sir? حالا فهمیدم. بذار یه باری اتاقی بگم خدا تمام مدارک حداقل پیدا بکنم. چی؟ مال کموده. کوی از اینا اینجا هیچی نیست. چی باید اینجا با همه مدارک ها چک. خب لپتاپ اینو ندیدم. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. خب با این وضعیت مدارک کامل. خب Not exactly what you would expect from someone suicidal. این دیشا خرید کرد. واقعا لحظات خرید. خب این مدارک اینجا تکمیل شد. من رفتم
That is the door to Rebecca's room. اتاق ربکای است. از این هم میشه بکنم به این دار چون بر دو اتاق ربکای باید از اینجا یه رای باش. اینجا بخواه راه اگه بینه که راه بود اونم میشه بکنم. خب اتاق ربکای خب دو تا مدرک یکی اول لپتاپش بگیرم. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. کنفرانسی داشت. خب نم چیز دیگه میتونم. خب اینجا هیچی نیست. یکی بزنیم بعدا ببینم یه اتاق دیگه باید بگرده. اگه اینجا شد برم ادامش. خب 3 تا از 4 تا یکی از 2 تا یکی هم مثل فرندز بی آفیس. storage room in the staff quarter. خب اتاقش توی پایین. خب بیا بریم پایین. چی میتونی پیدا تا حاجی هم بریم. اینجا خوب هیچی ندارم. نه کراسبار دارم نه لاکپیک دارم. این اتاقش میشه از جا فقط باید یه لاکپیک چیزی پیدا کنم که بتونم برم. چی؟ چون باید بتونم کو؟ نه واقعا هیچی نیست. میگم دا کج نمیکنم هیچی درده. Is everything ready for tomorrow? Fake funeral tomorrow? Zachary... Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner. با یه حرفی پاتریک اینجور تایید. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's a... اینم تایید شد که بیگون. فقط ربکا اینجوری میگه تایید شد. فقط یه حاج آقا فرندز بی مونده با اما واقعا. Under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. I stop thinking about Emma all the time, but she just makes me so angry. What is it now? Elaine, she's the one on the top floor. باید یه کلیدی لاکپیکی چیزی پیدا کنم تا این بره. چی؟ لاکپیکی چیزی نمیتونم پیدا کنم تو این واقع. سب کنید از اما رو بکنم فکر کنم تو اتاقش میتونم بگم خب خب اعتماد باید تو اتاقش کامل مدارک پیدا کنم و حس میشه یا حس میشه فعلا بریم یکی چرا وقت کوئسچن ها یکی اطلاعات بیشتر چیز دارم نمیخوام